आपण मानक खाली गोटे कथा कही रखे लॉरेंस लॉरेंस नाटक नायक भूमिकार अभिनय करेंगे 2003 मसीहा बेलू दूरदर्शन महायज्ञ सीरियल जिते मुझे लिखुली 2003 मसीह महायज्ञ धारावाहिक चित्रनाट्य संलाप मुझे लिखुली से लॉरेंस से हिरो रोल करुले से मु लॉरेंस अभिनय प्रभावित जो अभिनय बलिष्ठ अभिनय मु प्रभावित एवं आज सौभाग्यर विषय जे ए सनातनी नाटक लॉरेंस बेहरा ही सनातनी भूमिकार अभिनय करने जाऊँच मु मो शर्त रे नाटक लिखे मु केबे कोनसी मालिक कलाकार हीरो हिरोइन माने कहार द्वारा मु केबे आज जाए प्रभावित है नहीं बरं नाटक करी नहीं पलि आसबि हेमती गोटे जगार होता जिते भिलियन कहला जे मु प्रथम दृश्य कहीं बाहर रेप कलिनी मु कहली मु ताहा करि परिबि नहीं मालिक जो चाहिए जे मु भिलियन को एते गुडा टंका देइछि तो आपण टिके सेमिति टिके चेष्टा करंतु मु कहली क्षमा करिवे मु पलि आस्थिली तेणु मु एई भलिया एक नाट्यकार तेणु एठी किए कौन कहीदेव मु कौन करी ताहा संभव हम नहीं आमे जोटा उचित कथा जोटा जुक्तियुक्त कथा आमे से कथा नाटक रखिबू एवं जहाँ भी नाटकर विषय वस्तु रहिबो जहाँ भी नाटकर दृश्यावली रहिबो तार तथ्य रहिबो तेणु कौन सी कंट्रोवर्सी हेले ताकू से मु निश्चित भाव में सामना करी तथ्य सहित सामना करी से कथा मु आज आपण मानकु संस्कृति हमर धर्म धर्म गोटे सनातन धर्म एवं आमे समस्ते सनातनी जी जेकोसी संप्रदाय को जाई ना कहीं जेकोसी संप्रदाय को जाई ना कहीं तार पूर्व पुरुष निश्चिंत भाव में सनातनी ही थिला सनातनी ही थिला सनातनी एक्चुअली मु आपण मानकर समस्त चैनल माध्यम साधारण दर्शक को बतई देवाई चाहूँगी भारत देवता मानकर भूमि भारत रे देवता मानकर जन्म भारत सनातन भूमि ए भारत रे जो माने जन्म ग्रहण करिसेंती आमर पूर्व पुरुष आम समस्त जीन आमर धर्म धर्म गोटे सनातन धर्म एवं आमे समस्ते सनातनी जी जेकोसी संप्रदाय को जाई ना कहीं जेकोसी संप्रदाय को जाई ना कहीं तार पूर्व पुरुष निश्चिंत भाव में सनातनी ही थिला तेणु ए भारत भूमि रे जन्म ग्रहण करिथिबा आमे समस्ते जने जने सनातनी किंतु सचेतनता अभाव साधारण लोकंक भितरे सचेतनता अभाव आज ए सनातन धीरे धीरे गोटे अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र शिकार होगा जाउछि एवं एई आमरी देवभूमि ए जो भारत भूमि पवित्र भूमि जो भूमि रे आमे नारी को देवी आसन रे बसैक पूजा करू जो भूमिटार माने महान संस्कृति सारा विश्व रे पूजित से भूमि रे आज एक गृह युद्ध सृष्टि हैला परिका परिस्थिति सृष्टि हेछि एथिपाई दायी किए आम मानकर समस्तंकर सचेतनता अभाव आपण माने समस्ते जानिथिबे आज पर्यंत मु जेतेटी भी नाटक लिखिछि प्रत्येकटी नाटक रे से मृत्युदंड हो सीतार जलुची चिता हो बंची पारिबिनी तो बिना हो अली अली राजजमा हो ए सबुतक नाटक महेश हाजरा डायरेक्शन देसिने मु लिखिछि ए प्रत्येकटी नाटक रे कोनोसी ना कोनोसी गोटे विषय को नैचु कोनोसी ना कोनोसी गोटे इश्यू को नैचु जो इश्यू उपरे आमे साधारण लोकंक मानक भितर गोटे सचेतनतार वार्ता देबा पई चेष्टा करिछु आज मध्य ए सनातनी नाटक ऑपेरा जाज्ञसेनी रहबा पई जाउची ऑपेरा जाज्ञसेनी गोटे बहुत भल अनुष्ठान यार मालिकों सहित मु मिसिली देखिली यार मालिक मध्य बहुत उत्साही अछंती सी भी चाहूँगी जे गोटे भल नाटक हो साधारण लोकों पाखक साधारण दर्शक मान पाखक गोटे भल वार्ता जाऊ आपण मानक आउ थे ये दर्शक मानक समस्त आपण मान चैनल माध्यम मुझे जन देवाई चाहे मु भाइराल रो भोकरे नहीं महेश हाजरा भाइराल रो भोकरे नहांती आपण मानक खाली गोटे कथा कही रखे लॉरेंस नाटक नायक भूमिकार अभिनय करेंगे 2003 मसीहा बेलू दूरदर्शन महायज्ञ सीरियल जिते मुझे लिखुली 2003 मसीह महायज्ञ धारावाहिक चित्रनाट्य संलाप मुझे लिखुली से लॉरेंस से हिरो रोल करुले से मु लॉरेंस अभिनय प्रभावित जो अभिनय बलिष्ठ अभिनय मु प्रभावित एवं आज सौभाग्यर विषय जे ए सनातनी नाटक लॉरेंस बेहरा ही सनातनी भूमिकार अभिनय करने जाउछंती तो से दृष्टिकोण मु आपण मानकर समस्त दर्शक मानक बतई देवाई चाहूँगी जे आपण माने समस्त सनातनी देखंतु सनातनी
କୋଉ ରାତିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକିରି ଜମା ନାଟକର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ନାଟକର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ଶେଷ ରାତିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିବା ନାଟକର ମୂଲ୍ୟ କମ, ସେଭଳିଆ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନାଟକ ଯୋଉ ରାତିରେ ବି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହଉଛି ଭଲ ନାଟକ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିବି ଯେ ଆମ ସନାତନୀ ନାଟକ କୋଉ ରାତିରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହବ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, କେତେ ରାତି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହବ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ସଚେତନ କରିବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ଏ ନାଟକକୁ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ହବ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ନା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜିଠୁ ଆମେ କାହିଁକି କହିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କରିବା ବୋଲି? ତ ସେଇ କଥା ଆମେ ଯୋଉଟା ଉଚିତ କଥା, ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା, ଆମେ ସେ କଥା ଏ ନାଟକରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ନାଟକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିବ, ଯାହା ବି ନାଟକର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀ ରହିବ, ତାର ତଥ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବି, ତଥ୍ୟ ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବି। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିଲି ନା, ମୁଁ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ନାଟକ ଲେଖେ। ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ମାଲିକ, କଳାକାର, ହିରୋ, ହିରୋଇନ ମାନେ କାହାର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କେବେ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇନାହିଁ। ବରଂ ନାଟକ କରିବି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭିଲିଏନ୍ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ କାହିଁକି ବାହାରିଲିନି ଆଉ ରେପ୍ କଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାହା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମୁଁ ଭିଲିଏନ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ତ ଆପଣ ଟିକେ ସେମିତି ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିଲି କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ନାଟ୍ୟକାର। ତେଣୁ ଏଠି କିଏ କ'ଣ କହିଦେବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ତାହା ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ଏ ନାଟକ 2 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୁଁ କାହାଣୀ କନସେପ୍ଟଟାକୁ କନସିଭ୍ କରିଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ମା ତ ଗର୍ଭରେ ତା ସନ୍ତାନକୁ ଧାରଣ କରେ, ନାଟ୍ୟକାର ତା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନାଟକକୁ ଧାରଣ କରେ। ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ ବେଦନା ଗର୍ଭରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ପ୍ରସବ ସମୟରେ ତା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଏ, ତ ତାକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ। ସେ ଏ ନାଟ୍ୟକାରଟି ସନାତନୀ ନାଟକକୁ ନେଇକରି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହାଣୀର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଏ କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମହେଶ ହାଜରା ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ମହେଶ ହାଜରା କହିଥିଲା ଆମେ ଏ ନାଟକଟାକୁ କରିବା, ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 12-13 ଜଣ କଳାକାର ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଦେଇକି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ 12-13 ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠି କିଏ ବଡ଼ କଳାକାର କିଏ ଛୋଟ କଳାକାର ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟକାର ପାଇଁ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ସଂଳାପ ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ରହେ। ଯଦି 13 ଜଣ ଯାକ କହିବେ ଯେ ମୁଁ 100ଟା ଡାଇଲଗ କହିବୁ, 13 ଜଣ ଯାକ କଳାକାର କହିବେ ଯୋଉ 15-17ଟି ସିନ୍ ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ସିନ୍ରେ ବାହାରିବୁ, ତାହେଲେ ନାଟକ କେମିତି ହବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ମାନେ, ଏଠି କଳାକାରକୁ ନେଇକିରି ନାଟକ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ, କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ନାଟକ ଲେଖାଯିବ। ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଯେତିକି ସଂଳାପ ଯେତିକି ଦୃଶ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ, ଯାହା